Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned Jesus, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.' You disregard God's commandment, but cling to human tradition." Jesus summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Siling sang iban, ang sosyedad among nagahimo sa tao nga malain. Siling ni Jesus, hindi ang tao mismo among nagahimo sa sosyedad nga malain. Kay wala sang makahigko sa tao halin sa gwa. Ang nagahigko sa community halin sa tagipusoon sang tao. That's why kung hindi mo pagkambyuhon ang tao, sige pagwaya sang higko. Hindi mo makambyuhan ng sosyedad. Ang problema, gusto natin tinluan ang community, pero hindi kita willing magtinlo sa aton tagipusoon. Gusto natin papason ang korupsyon, pero ang nagaobra para sa pagpapas ang korupsyon, purap. Wala ako nag-judge, kina-apply ko ni. Ha? Hindi dayon political corruption o economic. Kita, gusto ko kambyuhan, pero ako man, gamunang namin. So hindi dayon automatic nga daw gina-single out. Basta maghambal ako diri, general ina. Ikaw man na, pero tanan man na. Pero hindi lang ikaw, tanan man na. Kung maghambal kita corruption wala, hindi life-giving, naga-decay, wala, naga-mudmud, naga-dunot, naga-baho, munang korupsyon. Hindi may baho. Tiaraan na tanan sa negosyo, sa kasal, sa relasyon. Ginambalang kita ni Jesus. Ngari ho, niya wala sang nagahigko halin sa gwa. Ang gahigko halin sa imo tagipusoon. Mo nang gahigko. That's why hindi mo pagbasulon sa gwa.
Kaya kung isa yung mga tao nga ginablame ang iya environment, why siya nag-change sa sulod. Ya, amo ni, kay nagamu ko sini, kay si mama, papa, amo ni, amo na. Daw sila ang nag-damage sa iyo. Actually siya, wala yagin. Tadlong iya kaugalingon. That's why kung may problema gani kita, most especially relational, ang pamangkot, ano akon role dira? Hindi lang nga gina-blame, kundi base may imo man, nag-alam mo ina, tungod man sa imo. Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile the person, but the things that come out from within are what defile. Gani ang religion naga-facilitate nga matinluan kita. Kagang aton reliyon nga nakilala, of course, Catholic religion. Cleansing ina. Ang iban nga tao gusto nila mamati lang sang goodness of God sa homily. Pero hindi sila mamati sang evil of man, sin of man. Matingala ka mo permi ga emphasize ako sang evil sa sulod. Kay wala kita nagkulang mag-affirm sang aton self. Puros lang affirmation na sagwa. Mga self-help book, puros na affirmation sang self. Pero wala ginahambal ang evil sa kaugalingon. Affirm mo na karon, i-affirm mong evil da. No? Hindi affirm, confront mo, kontrolon mo, arada. Kay buyuan mo lang na karon, magluwa ng evil da. Pero iban nga tao na namian, mamati sang goodness of God, success, you will become rich, you will namian na sila. Pero hindi sila gusto maghambal nga, i-confront ang imo evil da bala. Imo pride, imo anger, na amo nang atakihon, amo na. Kung gusto nila ya, success, nga magano na, manggaranon sila, na amo nang pagtanaw nila sang religion. Gani ko ng religion, hindi mag-promise sila sina, kagang religion masiling, take up your cross and follow me, nabayaan nila ila religion. Hindi sila silang klase sang religion, gusto nila nga religion, naga-affirm lang sa ila, pero wala naga-correct sa ila. Hindi amo na ang gusto sa aton Ginoo. That's why para sa aton, ang religion, both of course, gina-affirm ang maayo, pero honestly, gina-confront ang malain. So hindi ka mo ma-offend, mas maayo gani na. Pero si tatanan may mga balatian, pero kung taguon mong balatian mo, nga daw nami-nami ka nga daw wala kasing cancer, o wala ano, dabuton ka gihapon sang balatian mo na. That's why confront na nga daan, para madapatan na sang bulong. Hindi pagtagua, hindi pag ano, amo man na sa sala, hindi pagtagua. Confront na nga daan. Hindi pag ibaluban yusi lang nga, do okay lang. Kung maghambal gani ang doktor, may balatian ka, diabetes mo, di mo i-deny mo, tapos kagid. Amo man sa aton, maghambal, hindi na, sala na, ano na, tapos i-deny mo, dabuton kagid sang sala mo. Kaangay nga dabuton ka sang imo balatian, gid sa plakadlaw. Worst, di mo na mabulong. Amo man sa sala, temprano pa lang, gina-confront na. Kaya amo na yung purpose ng religion to confront evil. Ano pa bing purpose siya sina? That's why napatay gani siya, kaya nagpakigbato siya sa evil. So hindi kita magkatahap ya. Confront nato na. Aton sa kaugalingon. Ano na po permi ang humili ni Father, do permi lang sala, nga do permi lang kami sa amon ni. Amon na. Wala kita nagkulang sa affirmation, natamaan kita sang affirmation. Bata bala, affirm, spoiled. Na-spoiled kita. Wala kita ginatudlon, sala na. Na ay nami si tuto, nanumbag to sa eskwelahan, ay kanami ay tuto isog. Gin-affirm mo pa imo yang injustice na. Naga-distort
mentality. The same sa aton, kung affirm lang, ma-distort ganyang aton, That's why, ang religion naton nga ginasunod is not a religion of idea. It's a religion of a relationship with a person. Dumdumon gina naton. Ang relihiyon, Kristyanismo, wala nagwa sa idea nga sinulatan ni amuni, nga may amuni nga mga ideology, nga amuni nga metodo, mga amuna, no. Person. Nagwa lang ang idea sina, ang mga doktrina, tungod sini, kay ang Dios nahimo nga person, nahimo nga tawo. Kag may history. Ang idea wala history. Naghalin lang sa utok sang nag-author sina. Wala siya ginlansang sa krus. Wala siya ginano sungod sang idea ya. Why? Ini iya, founder sang tudtuod nga religion, person, anak sang Dios. Hindi idea lang, pinangabuhi iya. That's why andam ka mo sa relihiyon, nga halin lang sa utok sang kung sino. Sundan ninyong relihiyon, iya nga tuod nga halin sa persona sang Dios. Mga young people, kung ano-ano nga mga religion to nasunod nyo, nga utok malang to kung sino nitong utok. Ideology, ideas. Hampang sang ideas. Sila na wala na nagsuffer, wala nang martir, nang menanggaranon na. Tungod sang ideas siya, kaginbuang ka, maamot ka da, maano ka da. Manginmatay na sila para sa imo, para maluwas ka. Arao, muna yang sakto. Munang tudtuod nga founder sang religion. Na-convince ko kamo, gina-deepen ko inyong faith. Wala sa makatupong sina sa iya. Tungod anak siya sang Dios, kag tudtuod siya nga manluluwas. Christianity is a religion not of a book, but of the Word, Jesus Christ. Christianity is born not out of ideas, but of a person, a life of the person, his passion, death, and resurrection. It's not an ideology, it's a relationship with that person. So not talking here amang garanon, maaway sa imol, amang naton ni kinanglan may nga kinanglan gubon naton mga manggaranon, awayon naton revolusyon kaganon, no. Ang gender, mga agi kag mga tumboy, hindi amuna. Hindi ang ideology. Relationship with God. Tumboy ka man, agi, manggaranon, imol ka man. It's about relationship. And you will be accepted. You will not be denied. Pero kung sundon mo yung nga klase, isang tumboy, agi, kontra sa straight, kag anong, ga-divide. Wala niya ga-unite. Administrasyon, oposisyon, ga-divide na. Kung amo nang sundon mo, manggaranon, imol mo na, socialism, ga-divide. Hindi niya ga-unite. Kaya nga saan ano imong ideas? Basta moral lang. Basta wala lang sang sala. Accepted na. Why? Kaya hindi ideas ni. It's about relationship with God. Nami mo ideya, wala ka man relasyon sa Dios. Kundi away ka sa pihakto, kay may nami man siyang ideya. Duha ka mo may mga ideas, may relasyon ka mo sa Dios, humility, obedience, etc. Kundi ga-unite ka mo. So it's not about ideology. Damo ideology, subong secularism, materialism, socialism. Basta ism gani, delikado na. Ang ism lang nga nabalaan kung hindi delikado, baptism. Pero democratism, familism, not family, but familism, nga family mo lang yang imo panumdumon, kag daw ka mo lang may poder, kag ano, familism na. Delikado ng mga ism-ism.
So ay gusto nila gubuon ng religion, kaya hindi sila faith versus ideology. Ideology 70 years, 80 years tapos na ma-proven wrong na siya. Faith will persist. Faith purifies ideology, pero ideology should not replace faith. Sunod, ang religion na nakilala naton, ang iya primary purpose is the change of attitude, not immediately activities. Interior life, hambal ni Jesus, muara daw. Oh. Halin sa sulod, importante ang sa sulod, nga panghinaw ka mo, seremonyas malang na, activities. Pero ang heart nyo wala na hugasan, ang kamot nyo lang na hugasan. Tutuod nga religion iya, relationship sa Dios. Kagwas may relationship ka, sundon mo siya, naga-change imo attitude, ginasunod mo siya. Subong may culture, ang ginatudlo sa bata is how to succeed. It's not to change one's attitude to become a better person, but to become rich. Imagine na bala, tudluan mo bata to become rich. Pero illegal, immoral nga metodo. Ang religion, no? Bisan hindi ka mangin rich gid, basta sakto ka. Moral, attitude. Imagine na kung wala religion na bisbong sa aton, wala bi katoliko nga simbahan sa ano, grabe gurang sobra pagiguro ang weakness naton kag sala mo mahimo. May religion na gani, may sala pa. Ano pagid kun wala na gid religion? So amo ni religion tuod ako ya attitude, change of attitude. Budlay siya kaya ang i-change mo sulod mo. Pwede mo ma-change mo buhok, lugumon mo man lang na. O ano da tsura mo, ano mo. Pero attitude budlay. Bata mo pwede mo pababayuan sang kun ano dira, pero islan mo iya nga batasan budlay. Makailis lang siya sang batasan kung may anchor siya sang noble things, greater things. Nagakambyo ang tao, hindi for the sake na kambyuhon siya, kundi tagaan mo siya sang higher values. Pakita mo sa iyang higher value, nga mo tong lagson mo ho, higher than your pleasure and higher than your enjoyment. O, halimbawa, palainom siya, panigarilyo, wala ko sample ko lang na ha. Okay. Pero sing ganun mo, palanggaabla bata mo, sawa mo, palanggaabla, ipakita bala nga palangga mo, control bala pa ni garilyo mo kagang imo inom. Na, gintagaan mo siya sang higher value. Kaya ya. Kidagun siya sang palangga ya mo, ya sawa ka bata. Pero ang balon mo, kambyo, wala. Hindi ya makaya, kaya wala siya sang angkor. Wala siya angkla. Dalun siya sang balod. Bisyo. Pero may angkla, tanawan nyo balang mga in love, got change. Kung balon sila sa ilang nubya, change ka. Ito nga on ginanila ya. Tungod may higher value. That's why kung wala religion, wala higher values. Hindi mag-change ang tao, kaya wala sa anong purpose. Iban to nga na ispiyak balay, mo man lang na ibra. Pero mambal ka, no? Soul, spirituality, muna higher value, soul mo, na? Ma-change, apos-apos saya mag-change. Hindi gid man dayon, pero may higher values. That's why kung wala religion, wala higher values. Human values lang. Puros lang human values. Kagang value kung kaisa distorted. Success lang, happiness, pleasure. Hindi love, worship of God. Kita niyo ang mga may religion gid. Grabe ang iya values, si San Agustin, sa Mother Teresa of Calcutta. Hindi na naghalalin tungod sang ila higher value. Willing sila mag-sacrifice para sa. That's why kung tutuod gid ang imo pagkakatoliko,
Ma-change sa imong attitude kay may anchor ikaw, may foundation ikaw nga mong faith. Sunod ang ining attitude, of course, ma-express sa aton function, sa aton action man. Hindi man yang attitude lang. Action man. Kaya ang attitude hindi mo matago, ma-express na sa imo attitude. Lastly, mga things forbidden kumpara sa religion. Damo, pero ilista ay ambal ko lang di. Una, superstition. Superstition attributes special powers to actions, objects, or mere external religious practices. Superstitious belief. Sa aton pagkakatoliko, may thin line between superstitious practice kag liturgical or authentic worship. Tungod sang aton nga background sa culture animism, kagunan mo dira. Pero ginakorreksyonan na sang simbahan na matamat. That's why hindi ka mo ma-offend kung korreksyonan ang superstition. Gina-realign siya sa iyasang ni Kristo. Sunod, idolatry, the worship of pagan idols, demons, the worship of power, pleasure, money, ancestors, the worship of state or government, or anything that is not God. That's idolatry. So, kontra na sang pagka-relihiyoso ta, idolatry. May pagtuo ka, pero ang object sang pagtuo mo, power, hindi, idolatry na. Sunod, divination is the effort to learn the future through astrology, demons, horoscopes, or any other supposed power. Because balantang pasta, may limit lang. Kung madumduman ta past. Present, of course, tama ka temporaryo. Pero ang future, gusto man natin tani mabalaan. Pero kung magkadto ka sa creature, kag hindi sa creator, ang creator ari ay Bible, ito kaysa matalang ka. Divination, ina panawag. Kaysa hindi lang sa creature siya, kaysa star siya mong, sa star siya nagabasi sang iyang futuro sa star. Hindi sa creator of the star. Sunod, magic or sorcery is the attempt to control occult powers to help oneself or to help or harm others. So, kontrolahon mo itong mga, kung ano itong mga puwersa, kaysa demonyo, kaysa, dira, of course, may collateral. Okay. So, gamiton mo na para sa imo self or to harm other people. Natawag ina nga sorcery or magic. Sunod, irreligion includes the sins of tempting God. Kinatempt mong Diyos na, kung Diyos ka, ipakita sa akon nga Diyos ka. Na, ginatempt mo siya. Ginadisrespect mo, wala ka pagtuo, kay ginabutang mo sa tempting God. Sacrilege, na sala man na sa aton faith. Okay, profaning anything or anyone dedicated to God. Halimbawa, ang mga kalawat naton, wala naton gina-respect, sacrilege na. Simony, amo nang buying and selling of spiritual things. That's why bawal. Kung gusto ninyo magbaligya sang rosarito, baligya nyo nga wala yan na benditahan. Tapos ang mabakal, benditahan. Pero kung ibaligya mo nga na benditahan na, ginabawalan gidi na. Mga kandila na, simony na. Sunod, atheism denies the reality of God and places ultimate value in material things or in man himself or in economic and social development. Perhaps in a misguided effort to exalt human dignity, which can only be truly recognized when God's place is acknowledged. So, human dignity, paano ma-plaster human dignity kung wala mo siya na-plaster in relation to God? Blanco siya nga, din siya naghalin, din siya padulong. Claim ang human dignity without God, blanco gid siya. Pero tanawa bala ko may Diyos, man is created in the image and likeness of God. Oh, bisan ano pa itsura ya? Pero tanawa bala wala Diyos, diin mo base dignidad ya sa status.
Kay taas iya status. Sa gwapa, gwapo. Kung gwapa, gwapo, may dignidad. Ang laway, wala dignidad. Muna. Pero tanawa bala kung may Dios. Regardless ang imo rasa, regardless ang imo anak, basta tawo ka, created in the image and likeness of God. Kag inviolable ka, hindi sa imo, tungod sa nag-create sa imo. Kay kung passion kanila, they offend the one sang nag-create sa imo, ka nagpalangga sa imo. That's why ang dignidad sa Dios halin, hindi sa tao mismo. Kuha ang taang Diyos sa iya, kuha sa community. Sino matag dignidad? Sinuda sa poder, siya ma-define kung anong dignidad. Munang evil sang atheism. Abi mo, ga-atheist ka, naga-dignified ka, no? Nagadula imo dignity, kay di mo makilala imo amay nga Dios. Why ka dignidad? Kag anytime disposable ka. Dispensable ka. Depende kung ano ang ila programa. Pero relihiyon nga Katoliko, no? Abortion, no? Agnosticism proposes that God cannot be known and often ends up in a religious indifference. Nya may Dios man, pero di mo na mapaktan, mabalaan kung sino Dios na agnosticism na. Nagapati ko sa Dios, pero by ida siya, hindi mo na ako niya, ga-agnostic na siya. Finally, ining making of idolatrous images. It does not forbid all religious images, for the Old Testament commanded the creation of the bronze serpent, the ark, and the cherubim. The church encourages the veneration of icons of Christ, Mary, and angels, and the saints. These are not idols, but images which honor the true God, honor Christ and the saints, while directing us to worship God alone. So in summary, religion is a lifestyle based on our relationship with God, which affects all aspects of life, changes our attitude, interior life, towards others, and helps us to live as children of God. That is religion. So hindi seremonyas, relationship sa Dios. Posible, therefore, isa Katoliko, gasimba, pero wala siya sang relasyon sa Dios. Kay ti simba malang iya seremonyas, nagpakasal malang siya, nagbabunyag, pero wala relasyon sa Dios. Kulang ang iya pagkarelihiyoso. Pero ang tutuod nga pagkarelihiyoso, relasyon sa Dios, interiority, ceremonias, regulations, other things follow. Tungod, proteksyonan, i-promote inang relasyon sa Dios. Because religion means religare, to bind again, to be connected to. That's why when Bible say religion is not the opium of the people, because it's a relationship to your Creator, to your origin and destiny, which is essential to life. That's why ang tao kinanglan may reliyon, pero ang relihiyon nga base sa hindi sa ideya, kundi base sa persona. Dios na himo nga tao kang nagupod sa aton. Kabay magtubo kita sa sinang relasyon sa Dios, sa aton pagtuo sa iya, as a person, not as an idea, but really a person who listens, who feels, who directs, who guides, whom we consult, because He's a person. If it's an idea, you do not consult an idea. Or it's a thing, you do not consult the thing. If it's a person, He has His freedom, He has His mind, He's all-wise, and therefore He knows better than us. That's why we consult Him, we pray to Him, because He's not an electric fan, He's not a sun, He's not a star, He's not a moon. He's a person. He knows, He has the knowledge, He has the love. He also undergoes pain, experiences pain, etc. A person like us, but sin. Amen.